And friends, this is Hernan and welcome to another short video for today. So karon pa ko nakabalik diri sa among gamay nga uma. So ang among garden, thank God na anay bunga. Yay! Makaanag na ta, 'di ba? Hapit na siya kaunon. Maglinghod na, so inanara na siya kagamay. Ang among gunahan sa una nga gamay kaayo na garden mao ni karon daghan siya og bunga. Thank God nilampos ang amuang gitanom. So naluya ta kay subidaon man ni siya diri nga part. Okay, so diri nga part is ang kabugpod nga gamay ra kaayo ni gitanom sa akong mama. Yehey! Naikabog niya, naay manok. Hala, wala kabugaw. Wala na bugawan sa manok. Nagtingog-tingog ang manok, guys. So inanira siya kagamay, no? So nindot raman sa di ang gamay nga tanom kay kuan. Dili ra kayo siya maunsa. Unlike sa kadtong uban sa among mga silingan nga nakaingon kong kasayang naman jud kay dako kayo to. At first dako kay sila og kanang gitamnan unya. Kay ting-ulan naman diri sa bukid. So mauto nga nangakuan in town, hopefully maka-recover pa to. Sayang siya. So diri kay gamay raman ang gitanom ni mama, gamay ra sa diang tamnanan. So inani ra siya. Thankful ta sa atong Almighty Father na ang mga manok na dinaganay na dito.